Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram para alim, para ulama ingkang kita taati, ugi kita ajeng-ajeng fatwa dan barakah doaipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngasan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita selalu diberi kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada saat ini kita sakit berkumpul, sakit mengamalkan rutinan kita, punika membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu monggo kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi narju syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Kanthi pangajab mugi-mugi kita semua serta seluruh keluarga kita pinjeng wonten yaumil qiyamah estu-estu tergolong umatipun Nabi Muhammad ingkang berhak nampi syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Pramila punika semoga kita syukuri raos ta'zim, raos hormat kita dumateng beliau Nabi Muhammad. Kita haturkan kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten kesempatan menika kita sareng-sareng belajar punika memahami isi manaqib ingkang saat menika dados rutinan kita menika tiap malam Selasa sekedhik mugi-mugi kanthi kita memahami isi maksud dari manaqib menika saged dados sababiyahipun ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, dan ibadah kita teman-teman Allah Subhanahu wa taala tambah istiqomah, saged istiqomah anggenipun melampaui ibadah, melampaui perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan nebihi sedaya awisan-awisanipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manaqib menika ingkang dipun wastani manaqib itu suatu cerita menceritakan menika tentang keistimewaan pun wali-wali pun Allah Subhanahu wa taala. Lah kebenaran pas menjadi rutinan kita niku manaqib, niku manaqib pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wonten bab pertama niku nika manaqib Jawahirul Ma'ani. Kitab manaqib ingkang kita baca menika naminipun kitab manaqib Jawahirul Ma'ani, yang menjelaskan tentang fahadhihi nubdatun min manaqibil qutbi rabbani, menjelaskan tentang manaqibnya wali kutubnya Allah. Wali kutub niku wali punjere jagat, niku jenenge wali kutub.
dijagat menika mesti enten wali kutubipun sing napa niku saged damel ngimbangi gunjang-ganjingipun donya. Jadi mesti enten wali kutubipun. Lah menawi suatu daerah kok wonten wali kutubipun, insyaallah kaparingan aman daerahipun menika. Lah wali kutub di sini menika sing dimaksud teng manakib Jawahirul Ma'ani ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub, wali punjere jagat, wali kutub naminipun. Wal Ghazi Somadani Sultanil Awliya'il Arifin Al-Muqarrabin. Wal Ghazi Somadani niku Syekh Abdul Qadir Jailani menika wali sing napa niku gaene nulungi dhateng umat manungsa sing gelem lantaran ndonga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika badhe ditulungi. Wal Ghazi Somadani Sultanil Awliya'il Arifin Al-Muqarrabin. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelare kathah sanget. Sultanil Awliya, rajane para awliya, Al-Arifin Al-Muqarrabin. Awliya niku mesti arif billah, ma'rifat billah. Ma'rifat billah niku nggih ngertos saderengipun napa sebelum kejadian itu namine makrifat, tapi makrifat ingkang makrifat billah. Ada ingkang makrifat syaitan dengan bisikan setan. Semisal la makrifat billah niku biasanya mboten purun, tidak mau ngomong-ngomong. Ini besok mboten tidak mau ngomong-ngomong seperti itu. La ma'rifat billah niku mender. Mboten purun ngomong-ngomong. La ma'rifat bisyaiton niku titik-titik ngomong. Wis esukno bakale nganggur. Wis esukno bakale nganggur. Meskipun kejadian benar itu la ma'rifat billah, weruh sakderengipun kejadian karena dari Allah dan bantuan setan, bisikan setan atau khodam itu benten. Nah, bisikan khodam itu kayak ini ngomong, ojo nganggep, sok nganggep, kayak ini ngomong apa? La ma'rifat billah mboten mender. Wa imamul ulama salikin ar-rasikhin, dan Syekh Abdul Qadir itu termasuk imamnya para ulama salikina ar-rasikhina, ulama yang berusaha salik ngambah dalan maring Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya niku orang ahli thariqah niku suluk, selalu jiwa dan raganya itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niku imami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, As-Sayyidi Syarif. Syekh Abdul Qadir Jailani niku keturunane Kanjeng Nabi. As-Sayyidi Syarif Al-Hasibin Nasibi, terdak turune wong mulya, putune buyute kanjeng Nabi niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Ya, yang dimaksud keterangan di atas tadi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ballagha Allah Ta'ala bi dzatihi al-'aliyyi maqamal a'la wa jawahirul ma'ani wal amani. Mudah-mudahan Allah mencurahkan dengan zatnya Allah yang maha mulia, mencurahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada derajat yang tinggi. Intaqadtuhu mimma syaratuhu min asrari anwarihil bahirah. Nah ini isinipun kitab Jawahirul Ma'ani kalih pengaranganipun, yaitu pengarangnya adalah Mbah Jauhari Umar, Mbah Jauhari Ahmad Jauhari Umar. Daleme napa Pasuruan, Kejayaan Pasuruan, Pondok Pesantren Darussalam Kejayaan Pasuruan. Iku pengarang kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Ya, asal muasal kok bisa napa niku muncul di karangnya kitab Jawahirul Ma'ani niku intaqadtuhu min masyaratuhu. Itu diambil saking nopo dari syaratuhu min asrari anwarihil bahirah, diambil dari intisari yang beliau Mbah Jauhari Umar itu yang beliau dapatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin beliau niku ketemu dalam mimpi, ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab min asbabil futuh niku diantaranya kebukae ati manah sing menyebabkan nopo niku iso ngerti atine resik, iso ngerti ingkang yang tadi diterangkan makrifat billah itu tadi niku diantarane nggih pertama saged napa diantarane saged kepanggih utawa belajar langsung kalian dipanggih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani utawa dipanggih Nabiullah Khidir utawa langsung dipanggih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku iso ndadekno penyebabe futuh, terbukanya hati kita, hati seseorang, terus malih ngerti napa niku sebelum kejadian. Nah niku makrifat saged bisa makrifat billah. Dan juga diambil wa min kalamil ulama isyahirati rabbatan fi nasbi manaqibil akhyar. Dan juga diambil dari dawuh-dawuh pun para ulama yang masyhur, dikarenakan senang mensiarkan manaqib auliyaillah, manaqibnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mencari ibtigha al-dawami ni'mah, mencari ridho, golek ridhone pengiran supaya bisa mendapatkan kenikmatan dan juga bisa mendapatkan keberkahan. Manaqib ingkang biasa kita rutinaken menika niku menawi kita bisa meresapi, bisa ngerasa niku manah kita niku saged merasakan kenikmatan, saged dipun raosaken nikmat berkahipun urip. Ciri-cirine
bagaimana ciri-ciri ini sing ketok nyoto niku sregep oleh tambah ibadah niku ciri-ciri ini. Jadi wis cara ati itu sudah mulai kebuka gitu. Ati itu sudah mulai kebuka. Jan ibadah enteng. Niku diantara hasil kenikmatan keberkahan niku. Lantaran yaitu manakib yang kita rutinakan menika. Sedaya niku kula kados tingkatane kula panjenengan sedaya kok boten manggi lantaran niku boten tekan. Angel tekane nggih. Angel tekane sebab nggih cara kotoran niku teng ati niku sangat kandel carane. Butuh proses untuk ngresiki kotoran niku. Ya, di antara proses ngresiki lah niki wau. Lah amalan iku niku kados manakib pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika. Terus bi dzikrihim tuftahu abwabus samawati al-ulawiyah. Lah membaca manakibnya para ulama, para aulia ilah, wali-wali Allah niku bisa menyebabkan langit sapitu, pintu langit sapitu niku kalian Allah dipun buka niku sirine wonten mriku. Lah menawi kita saged ngraosaken kenikmatan contone kados wau niku nika dalam masalah ibadah kita boten aras-arasan, malah tambah sregep. Ya niku tambah sregep iki enteng enak tambah enak niku contoh keberkahan kenikmatan ingkang kita dapat niku. Lah manakib niku saged menyebabkan napa niku pintu langit sabitu kalian Allah Subhanahu wa taala niku dipun buka. Terus batang zilur rahmatu wal barakatu wal khuyudatul ilahiyah. Dan saged bisa Allah niku menurunkan keberkahan rahmat dan mencurahkan ilahiyah fadlipun Allah Subhanahu wa taala. Niku apabila manakib para aulia ilah dipun baca dalam satu majelis menika. Makanya wonten wasilah pertama kali itu wonten wekdal ibu menika imam mengatakan dipun sebat piyambak niat lan hajatipun. Lah niku lah wonten kesempatan niku kita nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun kesanipun atur kalian Allah Subhanahu wa taala. Mboten dipun atur kalian sesuai keinginan kita, tapi kesanipun atur ke kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun paringi selamat dunia selamat akhirat. Cukup dunia cukup akhiratipun. Nah, wonten kesempatan wekdal menika kita gunakan niku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lantaran kita membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa samaituhu jawahirul ma'ani fi dzikri nubdatin min manaqibil qutbi rabbani. Ya. Kalian Syekh Abdullah Umar, Syekh Ahmad Jawahir Umar
kitab ini dinamakan adalah kitab Jawahirul Ma'ani, yang isinya adalah menyebutkan manakib cerita keistimewaan karomah para keistimewaan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La fa'aqulu huwa asy-Syaikh al-Imam al-A'zam. La Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah imam yang a'zam, imam yang mulia, wa tajul awliya al-mu'azzam, dan rajanya para aulia illah, burhanul asfiya al-mukarram, dan juga rajanya ulama, orang-orang yang adini resik asfiya. Syekhus Saqalain al-Wasli ila hadratil Malikil Alam, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah kiai ini bangsa jin lan kiai ini menungso. Iku ingkang dipun maksud Syekhus Saqalain, syekh atau kiai ini bangsa jin lan bangsa menungso. Dzul maqamil a'la, dan juga ila hadratul Malikil Alam dzul maqamil a'la, para aulia ilah, para wali-wali pun Allah yang memiliki kealiman dan pangkat derajat yang mulia. Al-Qutbur Rabbani wa Nuru Satiul Burhani, wali kutub, wali cagae punjere cagae jagat. Nah niku kang bangsa wali-wali bangsa makrifat billah wa Nuru Satiul Burhani, dan penggedeni para wali, dan juga Ghaus Sumadani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah wali yang ahli nulungi para menungso, mitulungi para menungso. Sing wong mempunyai hajat, makanya dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duwe hajat napa jaduo neng pangeran lantaran aku. Nah niku maksudnya niku wal khusus Somadani, pangkate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku bisa nulungi neng menungso. Wa Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku lakop kunyah pun dipunika nami pun Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasan Al-Husaini As-Siddiqi, yaitu keturunan dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Dari jalur bapak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku kepanggih wonten Sayyid Hasan. Dari jalur ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku kepanggih keturunan saking Sayyid Husain. Sayyid Husain niku adike Sayyid Hasan. Sayyid Hasan lan Sayyid Husain niku putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrane Sayyidina Ali lan dari Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Dan iki keturunanipun Syekh Abdul Qadir saking segi bapak, saking jalur bapak niku Abi Soleh Jagat Dausa Ibnil Imam Abdillah. Lah niku Ibnil niku nama-nama bapak-bapakipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saking jalur bapak niku. Lah iki wa ummuhu radhiyallahu anhu Baya Syarifah Fatimah. Nah ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu namanya Syarifah Fatimah binti Abdillah Zahid ibni Muhammad ibni Mahmud ibni Zahir ibni Abdillah ibni Kamaluddin Isa ibni Muhammad Al-Jawad ibni Imam Ali Ridha ibni Imam Musa Qadim ibni Imam Ja'far As-Sadiq ibni Imam Muhammad ibni Baqir ibni Imam Zainul Abidin ibni Sayyid Syuhada Sayyidina Husain
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ibni Fatimah Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mekaten niku keterangan manaqib Jawahirul Ma'ani bab pertama. Ini bab pertama, bab pertama. Insyaallah pertemuan ngajeng rutinan malam Selasa ngajeng, insyaallah kita teruskan. Insyaallah bab selanjutnya kersanipun kita mangertos sebagai tambahan semangat kita untuk selalu beribadah dan beribadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab manungsa iku diciptakan Allah Subhanahu wa taala mongkon ibadah, mongkon ibadah, masalah rezeki dan lain-lain Allah sampun menyukupinya. Dan niki tergantung kita untuk menyikapinya, tergantung kita untuk melakukannya dan mengamalkannya. Demikian penjelasan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu manaqib Jawahirul Ma'ani bab pertama. Mudah-mudahan majelis menika selalu disertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua beserta seluruh keluarga kita mudah-mudahan Allah jadikan hambanya Allah, yaitu minas sholihin, minal muhtadin, minal muttaqin, al-faizin, fawzan azim, dan digolongkan hambanya Allah yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan juga digolongkan hambanya Allah yang ahli membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.